Mitaimba, tusomeni Psaume 101. Psaume 101 mstari ya kwanza. Mitaimba neema na wake, mitakuchezea o Bwana. Verset 2. Mitaanza kuangarishisha mwenendo ya kunyoloka, nishuka nutenitembelelea, nitatembea mkunyoloka kwa moyo wangu ndani yangu nyumba. Verset 3. Macho yangu mishitanza kuangalia nayo bintu bya haya, mina chukia matendo ya bantomboji, aite ni bamba. Verset 4. Roho ya bongo itabakiria mbali, mishitayuwa muntu mbaya. Verset 5. Ule ekuna zingizia nduku yake musiri, mitamwikarisha kimya. Ule kuna macho ya majivuno na roho ya kurivumisha, shitamuvumilia. Verset 6. Macho yangu mitangaria baminifu bamumukini, batekala na mii. Ule kuna tembea munjia ya uotawa, atanitumikia. Verset 7. Mwiji ashitekala muyangu nyumba. Ule kuna sema bongo ashitashimama mbele ya macho yangu. Verset 8. Kila asubuhi mitanza kuharibu babaya bote mwinchi, na mitatosha munyumba ya muji ya Bwana bale bote beko nafanya bibaya. Tushimame njua komba. Mungu mwaminifu, tunakupitia asante kwa upana maro na mwi wakati ya neema tunapatana tena hapa njuu ya kushifu tu neema yako, njuu ya kuimba jina lako la utukufu, kukutolea heshima na mashukuru. Bwana, tukunkunji yako ya yako mikono uritufanya njuu ya utukufu yako. Tunapatana hapa imangaribi njuu ya kushiriki na weye. O Bwana, utufanye neema Bwana ya kuletea heshima, sifa vile unastahili kuimba neema na waki na kukuchezea we Mungu, Mungu wetu. Njoo kunatembea katikati ya sifa ya taifa yako. Bwana, utusaidie tuanze kusopa mwenendo ile tukunatembea isharibike. Unisaidie, utusaidie shebote, utushikiri buluma. Angaria hii mangaribi, tuangarie, utubariki na hoteli ya neema yako. Njoo kutaka kwangu na maombi yangu, atuyuwe namna gani ya kuchofa kumbele, lakini we unaweza kuongoza taifa yako. Njoo kwa maana tuko na kuangaria we imangaribi, na kwako we tunakupa sifa, heshima na ibada. Endelea kubeba ile unastahili katikati yetu na imangaribi vile vile. Ulitufanisha bintu bikubwa imashiku ya kumukongo, unetusumburisha na wezo kwa neno lako la bei takatifu. Tunakupikia asante vile ukunasema tena leo kwa roho yako. Heshima yote, sifa yote, utukufu yote na ibada yote bailete mujina lako, mujina la utukufu ya Yesu. Amina. Bwana wetu asifiwe na tukuzwe. Amwezi kwa naboka njuu ya mimi vile ni unahubiri, lakini tuko na shukuru vile tunapatana njuu ya kumpikia Bwana asante njuu ile alitufanishia. Minazania kuku muntu mwa alisema ula namini Mungu anamusumburishaka na ula natii Mungu anekalake unamutumikia ule muntu. Na wakati ile tunashikia masauti sai bantu kia mukutusomea, tuko najiuliza eske shetu nabakiria bule kuamini tu kisha tunamshikia tena anasema, au tuko tayari kutii
kusema kwenda kutumikia munyenyekevu yote. La anasema mpaka vile Petro alisemaka mwile wakati mu Luke 5 verset 5, yule aima sauti alikuwa mutiifu, aliamini, njo kwa maana Bwana alimsumburisha, alitii, njo kwa maana alitupa makila. Mambo yote nene kungana. Sasa inafai tuoneshane hiyo, tunapashi kubeba ile mambo pasho michezo. Kama tunamini kusema tunafika tukunaishi mashiku ya mwisho, na mwisho inapashi kuya na itafanana na mwanzo, kumbi tunapasha hapa sasa kwanza kufanya kumwisho bile bilikuwaka kumwanzo. Njuu Yesu Kristo ye ni wa kwanza na wa mwisho. Njuu akwesi yule yule inafai huku kumwisho akuye paka vile alikuwa kumwanzo, atufanishe paka vile alifanishaka kumwanzo. Ile njoo eko sawa sawa na ile tunayamini na roho yote. Sasa kutii inafai nako kuongezeke, kuonekane, njoo Mungu apate sasa kutumika. Tunaweza kuangalia mu maandiko yote. Mungu alimsumburishaka Abraham, alimupa malako. Abraham aliamini. Kisha Mungu alimwexige Abraham kintu, na Abraham alifanya vile Bwana alimuonesha, alimwamuru kufanya. Paka vile Bwana alimuomba kufanya, alikuwa na tayari kutoa mwana wake wa pekee ule moya. Kusema alikuwa na Ismaeli, lakini wa malako, mtoto wa malako alifia kumtoa. Tunaona kusema imani na kutii biku mkimoya, biku natembea pamoja. Mungu alifanya munamuna, tumufanye confiance, tuamini bila nasema, njo mwile namuna yone kutusumburisha. Na ingine tena tuvumbule kusema Mungu eko natumia na anapenda kutumikisha bantu bale banijacha mikono yake hapa pa dunia. Shebote tulisoma mu Psalm 101 munire vile tulisoma, mitaimba nema na uwaki, mitakuchezea o Bwana. Verset 2, mitaanza kusopa mwenendo njuni fanye bibaya. Ni wakati kanote nitembelelea jo ulizo, ni wakati kanote jitukuza, ni wakati kani macho yetu itaona, ile roho yetu inamini. Kisha tulishikia neno ile banasema mutakuya bashuda bangu, ni Acte 1 verset 8. Tuneshaka kuisema sana, mushuda ni ule alishikia na kona imambo. Kama yeye anabakilia pa kusema mimi napenda kusema vya mimi na wazia pale, tunaweza kumshimamisha. Inafai ukuyepo pale mambo ilifanyika, uliona, ulishikia pale, unaweza sasa kushuhudia bila uliona, bila ulishikia. Kusema bila ulishikia na bila uliona. Njoo ile Jean aliandika mkanda yake, kile mashikio yetu ilishikia, ile macho yetu iliona, ile mikono yetu iligusa kuneno la bujima. Njoo ile tuko nemihubiri ni 1 Jean 1 verset 1. Ila ikukuye pengine jo vile inaweza kuya, ilikuwa ni hakikisho kwanza kumwanzo na kumwisho. Barimona Bwana, utumishi yake, lufu yake, barimona kisha kufufuka kwake. Ni nini tena ilifai kubongezee? Kama bakuamini, ni nani aliweza tisa kuamini? Kama tulifanya maonjo moya moya na Mungu pale na shee, vile vile tunaweza kuamini na roho yote. Juu haina mambo yetu, juu mimi napenda kumionesha mambo yetu shinidika kama, lakini hatuna na kia kupotesha. Mungu ni mwaminifu, kile kunasema kama alimuonesha Pierre, anasema kuya kwangu akukue kilalo, ilikuwa ni pamai ya atafanya munamuna Pierre atembe pamai, njoo alimuita asema kuya. Kama
vile alipashi kumuonesha sema kuya, alipashi kumuonesha sema bakia kule wiko. Sa vile Bwana aliyua kusema huyu muntu atamini na atakuya kama mimi namuita, alitoka tumutumbwi na alitembea pamai. Tunapashi shebote kujifunza mambo moya moya. Tulishikia tena ile Bwana alihakikisha sauti yake na malama na mamiujiza ya wezo ashikulake bule, lakini aliitimiza. Na mwile wakati banafunzi balishangaka, bale 70 pale balisema Luka 10:17 sema Bwana mujina lako na mampepo iko netuti. Bwana alikuwa kanesha kubonesha deja Luka 10:19 sema mimi mipa wezo, yule ya wezo yote ya shetani, mutatembea yule ya manyoka, yule ya bange, na hakuna kintu hata kimoja kitemifanya mbaya. Bale banafunzi baliamini ile Bwana aliboneshaka, balitii, balifanya bila alibonesha. Jo mambo shebote tunapashi sasa kuichunga mumaro. Tunaweza kuamini ile banandika mu Mark 16, ile banandika mu Matthieu 28, ile banandika mu Luc 24, ile banandika mu Jean 20. Tunaweza kuamini yote ile. Sasa kama tunashimamia paka pa imani bule, ni imani ya show matendo, na pale ni imani ya kufua, pale inafai kuijika tu. Ndiyo inafai kuijika. Juu Jaka ni sema peupe, sema imani ya show matendo ni ya kufua, haina na bujima, haiwezi kutembea, haiwezi kushikia, haiwezi kusema. Inafai uinyangule sa mkishi, na ile tunaweza kuachana nayo. Mungu alitufanya tuishi pamoja na Kristo, alituweka mumoja kufuatana na Efesiens 2:5. Alitulurisha kubujima, alitufanya neema, alitupa malako ya neno lake. Deja mwagano la kale, Isaïe 43:10, Isaïe 43:10, Bwana alisumbulisha Israeli na muonesha. Sema Isaïe 43:10, sema mwe muku bashuda bangu, jo munamuna ile Bwana iko na basumbulisha. Sema mwe muku mtumishi wangu ule mimi na chakula, hamuna bule bashuda. Kuya mtumishi wangu, miri mebeba mukaji yangu sawa bashuda, muku muyangu mikono, muku bashuda yangu. Hii ni Bwana nasema, muko mtumishi wangu ule mimi na chakula. Tunapenda kuichunga hii muro hii magharibi. Kuya bashuda njo kya kwanza, kuya batumishi kya pili, kuya tayari sawa bashuda, kujachiria muyake mikono juu Bwana atutumie mkaji yake, na atutumie mkaji yake na njuu ya kaji yake. Verset 10, juu muniyue mufahamu na muamini ya kusema ni mii mbele yangu akuya kuyaka Mungu, na kisha miye hata kuyakako. Verset 11, ni mi moya minjo Bwana, inje yangu hakuna ula na kalake kunaokola. Verset 12, miri tangulia kumitangazia na ukovu, miri tangaza ile saku kweba miungu bakigeni katikati yenu. Juu mwe mkubashuda bangu, hii ni Bwana nasema, na mi moya minjo Mungu. Oh, ni masauti ya mzuri kabisa. Mkubashuda bangu, uko mtumishi wangu, muriona, murishikia, muku muyangu mikono. Kama mimi napenda kusema au kutenda, mwe mko hapo pale tayari. Kama niko nasema, mwe mko nashikia. Kama mimi na amuru, munenda kufanya bila mimi nasema. Niko na konte yulu yenu. Muku taifa yangu, muku na kaji, na ile kaji munapashi kuifanya. Munapashi kuya tayari juu mufanye ile kaji. Munapashi kushuhudia kusema mimi niko Bwana, niko Mungu. Munapashi kushuhudia sema mimi nisha kumikombola, mimi nisha kumitosha mbutumwa. Ni masauti ya uwezo. Verset 10 sema muku bashuda bangu, ni Bwana anasema, huku mtumishi wangu, mwe bote pamoja ku mtumishi wangu.
mtumishi wa Bwana, makutano ya Bwana, mwili ya Bwana, kanisa ya Bwana. Kusema beku mikono yake, beku na muti, beku na ti kichwa, shefu. Kisha kunafuata hii neno tena, verset 10. Kuya mtumishi wangu ule mimi li chakula. Uchakuzi inesha deja kufanika hapa, banetonesha hayo. Kama Mungu alisha kutuchakula, haina bule kutuita. Ni kusema hii uchaguzi iko na maana na kifukuzio. Tunaweza sasa kuona mwito yetu. Sasa tunaweza mturenu, tunaweza kushikamanisha mwito yetu na uchaguzi yetu. Tufike kuyua, tuamini na kuelewa kusema yeye ni Mungu shetu kutaifa yake, yeye ni Bwana, ni Mwokozi wetu, nje yake hakuna mwingine. Anasema hapa, miri tangulia kusema verset 12, miri timiza wokovu. Eko netonesha mambo sawa deja wokovu inesha kutimiza, kisha kuisha. Kisha mu Nouveau Testament vile tulisoma, mutakuya bashuda bangu. Actes des Apôtres 1 verset 8. Atumumba ketu Mungu bule atusumburishe, anesha kuifanya deja, alifanya munamuna ya uwezo. Tumwache sasa atupe utiifu na confiance juu apate sasa kututumia. Mina zania njo maana ya hii mandiko, hii mafrazi milisoma. Ule anamini ni ule njo Mungu anasumburishaka, ule anatii njo ule Mungu anatumikiaka. Na she tunapenda tukwe bantu bale yeye kunasumburisha, tukwe tena bantu bale anaweza kutumia, bale anaweza sasa kwanza kubariki, kutuma, bale anaweza kubeba mkaji yake. Verset 8, mutapokea uwezo. Actes des Apôtres 1 verset 8. Wakati Roho Mtakatifu itemishukia, na mutakuya bashuda bangu ku Yerusalema na mu Yudea yote na ku Samaria na kumipaka ya dunia. Hii wazo na yoni ya bei sana, aina paka mambo inaangalia dunia mjima vile iko. Asema mipaka ya dunia, lakini na kumwisho ya wakati nyewe. Tazameni, mitakuwa na mwe kila siku mpaka na kumwisho ya dunia. Hapana paka na mipaka ya dunia, lakini biote mbili, mipaka ya dunia, lakini atakuwa tena na sheye na kumwisho ya dunia, kumwisho ya mipaka na kumwisho ya dunia. Mpaka na pale tutatoka wakati tunanyakuliwa tunenda milele. Ni hapa njo tuku ina sauti neno la uwezo. Iko mukitabu ya Hebreu chapitre 2, banasemamo sema Bwana alikuya na bake na alianza tena kuhakikisha neno ile balihubiri. Mu Hebreu chapitre 2 ku verset 3, tutachomoka je kama atushituke iyo kovu munene sawa hii? Hii mambo ilianza mbele na mahubiri ya Bwana yemoya, na balituhakikishiayo kwa bashuda bale balishikia. Verset 4, Mungu yemo alianza kuhakikisha kushuhudia ile mambo na malama na mamiujiza na mishangao ya kwa chana ya uwezo na kwa mazawadi ya Roho Mtakatifu kufuatana na kutaka kwake. Alianza kukabula mwiandiko tu kunaona kusema ule aliandika ashikuku yake epo pale mambo yanaanza kufanyika. Shukwe mshuhuda ule aliona wao ulishikia jue mwaye unaisema hapa. Verset 3 anasema ilianza na mahubiri ya Bwana yemoya, kisha balituhakikishiayo munamuna ya mzuri kwa bashuda bali balishikia. Tukurekonesa kwa Mungu njuu vile bintu byote biku wazi, kama tu tunejachiria Roho Mtakatifu atufundishe hivyo. Shatu kwe bashuda bale baliona bale balishikia, lakini neno na mambo ile lifanika balitoneshayo munamuna ya mzuri kwa bashuda bale baliona na bale balishikia, na tuneamini sawa na shetu likuya pale mimi lifanya
Ni kusema jo ile ninifikia, mina uwezi kuyamini na roho yote. Wakati mina soma mambo ilimfikia Bwana, vile bali muwa bana mweka mkaburi anafufuka, kwangu mie samiri kuya hapo vile banamuke balienda kule kukaburi, banawazia nani ate tutosha Ribwe, banafika kule Ribwe banepata deja baisha kutoka, bulongo bulitetemeka. Muntu mwe unebuliza Mungu natafuta nani? Mwe bajima munako kutafuta Mungu natafuta mujima katika chiabafu. Kwetu shee ile mambo ni ya kweli, hakuna muntu akutuhakikishia hayo, hakuna kutonesha hayo. Shi tunesha kuyamini juu tulitayarisha kuamini. Ula bakumutayarisha kuamini munaweza kumuonesha hata 100 fois ashite biamini, paka vile Paul anasema mu 1 Corinthiens 15 asema basi nduku 500 bali monaka Bwana shiku moya kisha ufufuko yake utapatana na bantu 5000 bo batatenkesha bichwa be anasema shatu ichike bo aina mambo yabo ya baamini juu siri. Imani ni siri ya baaminifu. Mungu akunijifununa kwa bale banamwamini. Basho kuamini batakufa mkutu kuamini kwa baaminifu. Batakuwa na bujima kwa imani. Ni masauti ya bei. Sawa Abraham. Imani balieka ndani ya maro yetu kwa Mungu. She tunaweza tupaka kuamini. Sasa kui imani inafai sasa pongezeke kipande kia pili. Sema ile confiance ndani ya Mungu na utiifu kuneno lake, kwenda kutumikia bile yeye anetonesha. Kama tukunongolea sema tutastahili, tukishiko tutastahili, tutazeka na kuzeka sawa Matusalem, hatutafika hapo. Lakini kama tunasema alitufanya neema, alitutayarishaka, atuweke mukaji yake, mumikono yake, tuteliona tukuneliona vya kweli sema tustahili, kisha hakika tuneliona sema tuku byombo bile biku mukaji yake. Ni masauti ya bei. Kwa maana hii mambo mahubiri yanza na Bwana emoya, kisha bali yakikisha kwa bashuda bale baliona, tunaamini bale bote balisema hapa, lakini hatuamini bile shetani yangu nasema au basho kuamini au Kaifu au bale barafiki kule bile balisema shabi tuone bali pashi na boku sema shetani nani kala unasema sema mambintu mamambo, lakini bile shatu biamini shatu amini bile Mungu alisema na bale Mungu alisumbulisha banasema njoo bale tu kunashikia. Kama wabongo walikuwa anasema shetani bana babongo banakuwa banasema alikufuru alilanda, atubiamini. Lakini bile Mungu wetu alisema bile tunamini na roho yetu yote ni njuu hakika shee bali tutayarisha kuamini. Verset 3 bali tuhakikishia yo waji mzuri kwa bashuda bale bali kuya kapo, kisha ushuda nye ya Mungu yoi, ushuda ya Mungu yoi njo hii tunahitaji na shei. Verset 4 sema Mungu ye mwenye alikuwa kushudia ile mambo na malama na mamiujiza bele likuya taifa ya Mungu, bantu ya Mungu, batumishi ya Mungu balishudia, balishikia, baliona na macho yabo, banahakikishia bale bwa bakoni bala bakushikie bo banahakikisha ila ikwene Mungu. Sasa ye moya alikuwa anakushudia vile banaandika pa Mwebreu 2 verset 4, Mungu anakuwa kushudia na malama na mamiujiza na matendo kushangaisha ya uwezo na mazawadi yani kuachana chana ya Roho Mtakatifu kufuatana na kutaka kwake. Yulu ya ile boba alishuhudia, Mungu naye aliongeza po ushuhuda yake. Jo inye mambo ile tunapenda kusema wakati ya ushuhuda ya Mungu inafika. Mungu yeye anapenda ashuhudie, tunapenda tukue mu mikono yake. Tukiua mzuri kusema ndani yetu kusema shebe yenyewe hatuwezi kitu. Njoo hali ya mzuri ile tunaweza kumpelekea Mungu kusema hatuwezi kintu, lakini tuko tayari kuamini kushikia ile anasema. Tuko naona tuko tayari kutumikia tukafanye bile yeye anasema. Imani na kutii akwamuru na kwenda kufanya bile banasema binatembeaka pamoja, hatua kwa hatua, mkono kwa mkono.
Petro alisemaka fashimwa hivi mambo ya hivi njua ushuda. Ushuda ile Mungu mwenyewe alileta mu 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Hapa banasema mambo ya bashuda. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Kwa maana acha tukufuate mabongo ile banatunga na bujanja kabisa, wakati tulimitangazia uwezo na kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tulikuwa bashuda bale baliona utukufu yake. Jo ile tunamini kusema Pierre, Jean na Jacques barikuwa pale pakirima ile Bwana alibadilika na wingu ya moto ilishuka, baringia mwile wingu. Musa na Elia barikuwa pale, barianza kusumbulia na Bwana njuu ya ile safari ya ku Yerusalema, barianza kusumbulia naye njuu mambo itafika ku Yerusalema. Na sauti ilisema, huyu ni mwana wangu mpendwa, ndani yake nafurahia, mumushikie yeye. Ni yeye ndio munapashi kushikia. Petro aliwaka, alipenda ayenge mahema, ilikuwa mzuri, utukufu ya Mungu ilikuwa pale, alipenda kubakira paka pale. Hapana kuyenga pale tena mahema, lakini kuendelea kutangaza ile Bwana alifanya. Cho kwa maana Petro aliweza kusema muna ya mzuri ku verse 16. Kwa maana shatu kufuate mabongo ile banatunga na bukulukulu, wakati ile tulimitangazia uwezo na kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tulikuwa bashuda bale baliona utukufu yake ya mzuri. Neema mkubwa kani ya Mungu ya kuwa mshuda ule aliona na ule alishikia ile Mungu alifanya. Wakati Mungu kunafanya mambo shina na haya boka ya kusema na shetu kubashuda bale balishikia na bale baliona ile Mungu alilakaka jua hii wakati, na ile Mungu alifanya njua hii wakati. Tena tutakuwa bashuda bale bataona na batashikia ile Mungu tena tendela na kufanya. Hakuna namuna ingine tena. Hapa tukuna malako ya Mungu na tunayamini, na ile tukuna ile imani jo ile tukunafuata, na tutaona namuna Mungu atatenda, na shebenye tutengia mwile kazi ya Mungu, tutachangana mwile kazi ya Mungu jo ina shetu kunatenda, shetu tukumuwepo yake mumikono ya Mungu. Ni yeye kunasema, ni nani anaweza kumsukuma sema, ni nani anaweza kumsukuma tende? Ni yeye njwari, ni yeye alisema, yeye mwana njwa atatenda ndani yetu na kupitia shei. Na pale Kristo atatukuzwa, paka vile alisema, Baba we ndani yangu na mimi ndani yabo, juu tukwe moya, paka vile ulinituma na mimi nibatuma. Ule anapokea ule mimi nilituma, ananipokea ni mimi, na ule ananipokea mimi anapokea Baba yangu. Oh, umoja Mungu ndani ya Kristo, Kristo ndani ya kanisa kinelifunga, na kazi ya Mungu inafika kumwisho kwa neema, na hakika atafanya binti kubwa kupita. Sifa utukufu mjina lake takatifu. Amina. Baba aliye juu mbinguni, na kupitia asante na roho yote, njoi masauti ya Mungu ile ambayo tuna medite magharibi. Bwana, ni ya mafaa sana kwetu, ikunetungia, inetulamusha, inengia yetu nafsi, ikunalamusha mwimani na confiance. Ukunasema kwa bale baliona utukufu yako, balishikia neno lako, bale ulifanya nabo agano, mwe muku bashuda bango na we mtumishi wangu. Haleluya. Mina kupitia asante Mungu mwaminifu, vile unejifunula muna moya moya muagano jipya, vile ulikombola kanisa bantu, unejifunula kwabo, unasumburia nabo, ulibatuma sawa bashuda bale barishikia, bale baliona, na wakati ile balianza kushudia
masauti yabo, wena walikuwa kushuhudia na matendo kuile mahubiri yabo kwa malama na mamiujiza ya uwezo. Bwana mwaminifu, hatuku yake pale, lakini tunayamini nashe tuneriona muro tukumuile mambo yote sawa na sheye turiona yote na turishikia yote. Haleluya. Neema kani kuya bashuda kushiriki kuile wewe kunafanya. Bwana mwaminifu, hatukuku yake po mwenja 6 1933 palo rishukaka munuru na bantu barianguka banakauka. Palo risemaka paka vila Yohana alitumwa kutangulia kwa kwanza kwa Kristo, na we unatuma na ujumbe ile itatangulia kuya kwa Kristo. Bwana tukwe pale mule 7 Mei 1946 au mwenji ya kwanza 1950 pale colonne de feu ilishuka ku Houston ku Texas, mbele ya maelfu na maelfu ya bantu bari bamba na foto kwa muntu ularianza kukritike, alikuwa fotografu. Lakini Bwana turiamini ushuhuda ya mtumishi wako, ushuhuda ya taifa yako, na wewe ulihakikisha na malama na mamiujiza ya uwezo. Tutakuya bajinga kama tuamini. Mungu wangu, bantu batone saba majimu kumwisho, tutakuya bariti bale batacheka, bariti bale beko na cheka. O tukufu na sifa kwa yako jina, kujina lako. Leo tukunaonekana bajinga, shiku ile wewe ulifanya, ile ulichunga, tutengia sawa benye hekima, mfura ya Bwana wetu, na tutakuria karamu naye pamoja. Bwana, tunakupikia asante na moyo wote, tunakutolea bote bale beko na teswa fashi yote peku na vuya machoshi pale peku maumivu, we upate kuchofu ya pale karibia. Bwana, tunakomba juu ya bale bote beku na teswa beku kachikachi yetu, au ni wapi kule beko Mokozi, kuya mnamuna ya uwezo ya utukufu ya konekana katikati ya taifa yako. Utifu ya imani itusaidie, tusukume tuendele kumbele, na tukuye mu disposition yako, na kupitia kisanti njua bantu yangu bote na badada yangu bote. Mokozi, utubarikishe bote na utajiri ya neema yako mujina la Yesu. Amina.